السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الأولى من تعليم ثانوي الإعدادي اللي عندهم المانيوال ديال الماكسيمات، البارح درت الصفحة رقم 136. اليوم إن شاء الله غادي ندير تتمة، يعني الصفحة رقم 37، الصفحة رقم 137 باردون 137. إذا دائما في لاسيمتري عندنا التمرين رقم 6. La figure suivante a été obtenue en traçant le symétrique du triangle ABC par rapport au point O. Le point alors, indique le nom du symétrique du point A. Le point A, le nom ديالو هو T. يعني جاوبت هو T. Indique en justifiant la réponse l'angle du triangle RST ayant pour mesure 60, 62 et 58. Alors, pour 2, exercice 6, page 137. Then 2, قلنا 1, la symétrie de A par rapport à O et T. 2. Indique en justifiant la réponse l'angle du triangle RST pour mesure 60. 60 c'est puisque T est la symétrie de A, donc, et P la symétrique et R la symétrique de P et aussi S la symétrique de C. Donc TR est égal à B et TS est égal à C et aussi RS est égal à BC et TR est égal à, ça y est, je les ai dit, AB. Donc, d'où les angles aussi sont égaux. Alors, 60 est égal à, c'est RTS. C'est A. Pour P 62, S, R, ST est égal à 62 et C, 58, c'est R. S, R, T égale à 58 degrés. 58 degrés. Alors, 3. Indiquer, en justifiant la réponse, le segment de même longueur que AB. La justification est égale à TR. BC est égal à RS. AC est égal à TS. On a les segments. 7. Reproduire la figure suivante sur un quadrillage. Construire le symétrique du cercle C par rapport au point
A. Point A. Symétrique ديال C. Au point A. كنديرو لا symétrique ديال I ب A. هي هادي. هي I prime. Et la symétrique ديال B ب A غتكون هنا. Donc نجيب الماتيريال. غادي نكمل الرسم. هنا بالنسبة ل B نفس الطريقة اللي غتخدمو هي B. إذا هذه هي الصورة ولا هذه هي لا سيميتري ديال سي ب A اي بريم بي. غنديرو هنا بي بريم بالنسبة لها. من بعد ب او دائما كنديرو لا سيميتري ديال اي. لا سيميتري ديال اي. لو سونتر ديال السيركل توجور هو الاول. ناخدو بيكا هذه هي اي. بالنسبة لبي نفس الشعاع. فوالا هي بي. نفس الشعاع ولكن هذا ما تيمنعش اننا غنديرو بي. هذه هي بي سكوند. من بعد اي يعني اي غتبقى نفسها هو لو ميم سيركل. هادو هما لي دو سيركل. الوغ 8 رقم 8. Soit ABC un triangle rectangle en A tel que AC est égal à 5 centimes, AB est égal à 3 centimes, soit O le milieu de BC, et BC. Alors construire le triangle A'B'C' symétrique de ABC par rapport à O. On dit la symétrique. Donc on dit la symétrique. La A بوحدها لان سي غادي تكون هي بي. علاش؟ لان برومييرمون او راها منتصف ديال بي سي يعني سي لا سيميتريك دو بي اي بي لا سيميتريك دو سي. الوغ غادي نصايب ا غير هنا نيت في الكتاب باش تكون باينه. نتوما غتصايبوها في ورقه. انا غير باش نستغل الوقت. هذه هي A. alors هذه هي A prime. نشوف هذه هي A prime. لاحظوا عطانا شكل ديال مستطيل. شكل ديال مستطيل. alors donnez en justifiant la longueur de chacun des côtés A'C'. Voilà, غتكون هنا C هي هذه. donc A'C' غتكون عندنا هنا 5 centimes et ici c'est 3 centimes. علاش؟ لان لا سيميتري كتحافظ لنا على المسافه بين دو بوين. alors on suppose que ACB est comme ACB est égal à 31. Donnez la mesure de chacun des angles suivantes. A'C', B', c'est 31. B', A', BP, A', C'. هذا تكون لنا 90 عندنا هذه 90 31 et A',
c'est A', B', B' سي بريم يعني هادي دونك هنا 90 على 31 غتكون عندنا 90 بلس 31 31 دونك 1 12 121 غادي نديرو 180 moins 121 donc c'est 9 7 moins 2 c'est 5 هنا 59 يعني هادي غتكون فيها 59 هادو هي دي كالكول. Quelle est la nature du quadrilatère A' P'? C'est un quadrilatère A' B'. Alors, justifie, c'est un rectangle. إذن هو مستطيل. 1. Soit MPN un triangle rectangle en P. MPN rectangle triangle rectangle en P. Alors, construire R et S les symétriques respectivement du point P et N. M P N. Et on a un rectangle. Construire R et S les symétriques respectivement du point P et N par rapport à M. R et S. Du coup, non. R, P et N, donc S, on a R, on a S. Alors, quel est le symétrique de la demi-droite PN? La demi-droite PN. P, c'est PN. PN. La symétrie d'IL PN, c'est SR. SR. PN et SR. P et N. RS. Montre que PN est parallèle à RS. PN est parallèle à RS. On a RP et SN ont le même milieu. عندهم نفس المنتصف. Alors, il a نفس المنتصف يعني R S P N est un parallélogramme. Parallélogramme. Et de plus, هادو متعامدين donc c'est un carré. Alors, d'où RS et توازي N P. Quatre. Quel est le symétrique de la droite NM? NM. La symétrique ديالها هي S